नमस्कार बंधुगण, ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। निज भाग्य रे कौन अच्छी भगवान श्रीकृष्ण का माध्यम रे जानतु। आपणकर चिंता किपरि दूर हेब, आपण आसंता भविष्यत किपरि रहिछि भगवान श्रीकृष्ण का माध्यम रे आपणकर भविष्यतर गोटे संदेश रहिछि। आपणकर भाग्य कौन कहूछि। आपण ए तीनोटी श्रीकृष्ण भितर आपणकर पसंद जो श्रीकृष्ण आपण से कृष्ण को निश्चय स्पर्श करंतु। आपणकर मनपसंदर श्रीकृष्ण को बाछंतु। सही अनुसार मु आपण को जणेबी आपणकर भविष्यत विषय। आपणकर वर्तमान रे चली आसुवा चिंता विषय गोटे भल मार्गदर्शन जणेबी। आपण जल्दी पसंद करंतु एही तीनोटी श्रीकृष्ण रु आपणका मनपसंदर श्रीकृष्ण। आशा करुछि आपण निश्चित भाव में पसंद करथिबे। जदि आपण नंबर 1 श्रीकृष्ण को जदि पसंद करचंती तो श्रीकृष्णकर माध्यम रे सुनंतु। जहाँ तम द्वारा हो जहाँ तम द्वारा हो सही कथा बारंबार भाभी भाभी निजर भविष्यत खराब करंतु नहीं। भूल समस्तक द्वारा होता है। मो शरण रे आस, मते सबु बेले डाक, सबु दुख आपे आपे दूर हेब। मो नाम जेते जपिब सेते तमर पूर्व जन्मर पाप नष्ट हेब। पूर्व जन्मर पाप जोगु ए जन्म रे एते कष्ट पाउछ। मोर गोटे गोटे नामर गोटे गोटे शक्ति अछि, तमर सुरक्षा प्रदान करिवो। मोर गोटे गोटे नामर जप सबु असुविधा रे साहाय्य करिवो। जेमिति तमे गोटे गोटे टंका बैंक रे संचय कर रखि थाओ, सेमिति मोर नाम जपिबा गोटे गोटे आपण को असुविधा रे साहाय्य करिवो। यह थिला प्रथम नंबर जदि आपण पसंद करछन। आसंतु वर्तमान जानिबा जदि आपण द्वितीय नंबर अर्थात नंबर 2 श्रीकृष्ण को जदि पसंद करछंती तांको माध्यम रे आपणक पई किछि संदेश। जदि तमे सत्यर बाटरे अछ, जदि तमे सत्यर बाटरे अछ, सत्यर रथ मु ही चलाए। तमे भल कर्म करि चल, तमको सेईटा देबी जहा तमर भाग्य रे नथिबो। दुनियार सबु खुशी मु देबी, कारण दुनियार सृष्टिर दाता मु ही अटे। प्रार्थना कर, मते डाक, मनरु डाक, मु निश्चय सुनिबी। प्रार्थना कर, मते डाक, मनरु डाक, मु निश्चय सुनिबी। मोते डाकिबा पई बेसी आडंबर मध्य आवश्यक नाही। मनरु डाकिले मध्य मु निश्चय सुनि थाए। जे कथा कहि पारु नथबो मु तार मध्य डाक सुने, एवं जे देखी मध्य पारु नथिबो मु तार डाक मध्य सुने। तमर खराब समय चलीछि मु जानिछि। गोटे कथा मानि चल, जीवन रे जहा हुए निजर भल पई ही हुए। खराब समय एथि पई आसे भल समयर मूल्य जानिबा पई। भल समय थिला बेले समस्ते पाखरे थांती। भल समय रे जहा को डाकिबा कथा ताकू भूली जाती। तेणु समस्तक जीवन रे गोटे खराब समय गोटे शिक्षा देकी जाय थाए। तेणु खराब समय आसीबा मध्य गोटे भल समयर बाट चाहि थाए। भल समयर मूल्य जानिबा पई ही खराब समय आसी थाए। भल समय रे समस्ते सांगरे थांती, किंतु खराब समय रे केवल मु थाए। तमर गोटे डाकरा मु निश्चय सुनि थाए।
ସେହି ଡାକରା ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଡାକିବ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 3। ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ବର 3 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ। ତମେ ସବୁଦିନ ମୋତେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କର। ତମେ ସବୁଦିନ ମୋତେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କର। ତୁମର ଏହି ଫୁଲ ସବୁଦିନେ ମୋ ଚରଣରେ ରଖିଥାଅ। ଏହି ଫୁଲ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ତମେ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କର, ସେତିକି ମୁଁ ସେତେ ଖୁସି ହୁଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ। ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଚିନ୍ତା କରନି। ଘର ଲୋକ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ବେଶୀ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ନ ପଡ଼ି ଯଦି ସମ୍ଭବ ଭଲ କର୍ମ କର, କାରଣ ତମେ ବେଶୀ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଦେବ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ଯଦି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ଏ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଯଦି ଉପରକୁ ଫୁଲଟିଏ ପକାଇବ, ସେଇ ଫୁଲ ତଳକୁ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଦେବ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ଏବଂ ତାହା ଦେବ କିଏ? ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଦେବି। ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବ। ଯଦି ନିଜର ଭଲ ଚାହୁଁଛ ତ ଭଲ ହିଁ ଭାବ। ମୋ ନାଁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ସକାଳଟା ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳଟା ମୋ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କର। ଦେଖିବ ତମର ସବୁଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ନିଜର ବିଚାର ଯେମିତି ରହିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳଟା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତମର ବିଚାର ସକାରାତ୍ମକ ରଖ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ, ଯେମିତି ଭାବନାର ସହ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତମର ଏହି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କେବଳ ମୋତେ ଭାବ। ତମ ଜିଭରେ କେବଳ ମୋରି ନାମ ରଖ। ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି ଏବଂ ଯାହା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ନଥିବ, ସେସବୁ କିଛି ମୁଁ ଦେବାକୁ ଲାଗିବି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଦେବ ତାହା ପାଇବ। ଯଦି ଖୁସି ଦେବ, 100 ଗୁଣା ଖୁସି ପାଇବ। ଯଦି ଦୁନିଆ ଭଲ ନାହିଁ କହିବ, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।